ini. Okay, ang kami creative lang sa ako is sir ha. Ang kami creative is Cagayan Misamis Creative Development Council. So, group siya, co-chaired siya by the provincial director of BDI. And si Sir Chris Gomez, one of the designers na exhibit today. And then, members ana are representatives of the 9 creative domains. Visual, media, sites, cultural expressions, tagan, 9 na sila. Ngayon ka buo. So, pwede nito mabalan at pila ang mga presyo sa manini. Kini ang crochet top ni ana siya, si Miling Abugaa. She's an artist and a free diver. So, Inila? yeah, Miling Abugaa, ang iyang crochet top, that's 1,500. 1.5. Dayon. Kini na yun, these are mine. So, Wink and Smile, akong brand. So, Ang kasi ngalan mo? Wink and Smile, akong brand, yeah. Mo ni siya. Yeah. Pila po na? Kanisha, this is 200. 200. And of course, yung mga panyo. Panyo. This scarf is 1,680. Scarf siya with Pilipinas. Chiffon scarf. Cool kayo po, no? Kini ba, but this is by Chris Gomez. Mo ni ang Kristo may That's, mga bantugan man. that's 2,200. 2,000. Kini ako po niya scarf, same price as this. Ang kuwani siya actually, ang Lambago flower. Bago flower. Pila po na 1,680. 160. So, muna yung mga arts. Yeah, ang kani kang Mike Bacol, visual Mike, artist. oh, Okay, Mike. visual art is Visual also art pala siya. Mike. creative field. So, kani iyang mga sculptures, plaster of Paris na siya. Kana iyang mga paintings na siya, mixed media paintings kadto. Kani siya mga watercolors po. Mga pen and ink. Kani postcards. Kang Miling Abugaan na siya. Mamiling ni mamiling. Those are just 50 pesos. 50 pesos. Pesos na siya. Postcards. She's a free diver, so ayan yung ocean, love for the ocean kay. That's kang Sister Chris Gomez, get po na siya ng mga sculptures. Those are, I think, wala pa price. So, this is yours. Kani kang Mike Baco, get po ng paintings, mixed media paintings. Those are, How much? 7,000. Wow. That's ang iyang size by 14 by 17. Kining mga statement Oh, gifts ng Natalie Mariano. Natalie Mariano. Oh, ang iyang brand kay kani shirt, Ano siya? siya. Ang range sa prices sa necklaces ni Nats is 800 to 1,500. Ito yung tulong ko. Opo kaayo. Opo kaayo. Kani these are mine. Motorella. Okay. So, ma'am, could you invite? Oh yes, I invite everybody to come to MSME 1 pasiugda sa DTI, Misamis Oriental and DTI region, and then naada ni daghan kay exhibitors, daghan kay Sa Facebook, can we open sa Facebook page? sorry, Facebook page. Yeah, naay Facebook page si Nats Mariano, na ako'y kang Chris Gomez, na kang Michael Bacol, kang Lisa Abugaa, o yan, ako'y ako, so Wink and Smile.